Maayong gabi ug sa padayon naton pagtuon sa pulong sa Ginoo ang atong hisgutan karong gabi una ay mahitungod sa usa sa pinaka-controversial na teaching sa atong Ginoong Dios to Apostle Paul mahitungod sa gift of the Holy Spirit nga mao ang speaking tongues. So controversial kay ni siya dahil nagkalain-lain ang stand ini sa mga nagatudlo sa pulong sa Ginoo na kung saan makita nato dinhi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 10. Matod pa dinhi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 10, ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug gahom sa paghimo og mga milagro. Ang uban hiyas sa pagsugilon sa pulong sa Dios. Ug ang uban hiyas sa pag-ila kung ang nagagahom sa usa ka tawo mao ba ang Espiritu Santo o dili. May gihatagan usab og hiyas sa pagsulti sa uban nga pinulungan nga wala nila sukad matun-i. So mao ning atong takayin karon, atong pagatun-an karon, hisgutan karon ang mahitungod sa hiyas sa pagsulti sa uban nga pinulungan. Sa English pa, speak in other tongues or speak in other languages. Nga matod pa dinhi sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul nga wala nila sukad matun-i ug aduna usay gihatagan og hiyas sa paghubad sa kahulugan ni adto nga mga pinulungan. So matod ko pa kanina, isa ni sa grabe nga controversial nga pagtulunan sa pulong sa Ginoo dahil ang nagkalain-laing denomination ay nagkalain-lain usab ang pagsabot nila nini concerning speaking in tongues. So ang speaking in tongues ay isa sa pinaka-controversial nga teaching sa pulong sa Ginoo, isip isa sa mga gifts sa Ginoong Dios sa iyang katawhan. Kini nga gifts ay para lamang sa mga Kristohanon sa iyang katawhan. So, ang pangutana dahil din diretsyon ta na, unsa ba kining speaking tongues nga gift? Speaking in tongues nga gifts, unsa ba kini? Kini mao ang isa sa mga gifts nga gihatag sa Holy Spirit sa mga Kristohanon. So, kini ay gifts regalo. Ibig sabihin nagikan kini sa naghatag niini nga mao ang atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa Espiritu Santo. Munang gingon ganina, munang akong gibasa kanina sa 1 Corinthians chapter 12 verse 10. May gihatagan usab og hiyas sa pagsulti sa uban nga mga pinulungan. Ibig sabihin dili kini sa Kristohanon na pinulungan kung dili gihatag sa Espiritu Santo ni ana nga Kristohanon dahil mao kini ang will sa atong Ginoong Hesukristo. Uban nga mga pinulungan nga wala nila sukad matun-i. So ibig sabihin wala sila nakabalo ini. Og aduna usay gihatagan og hiyas, gifts sa paghubad sa kahulugan ni adto nga mga pinulungan. So nasa gifts nga gihatag ang atong Ginoong Dios nga usa ka Kristohanon nga pwedeng muhubad ni ana nga gifts nga speaking tongues kung mismo ang nag-speaking tongues ay wala niya mahibal kung unsa ang iyang gipanulti kay wala man kini niya sukad matun-i. Muning lain man kini nga sinultihan, lahi nga sinultian, matud pa sa ubang teacher nga sinultian kuno sa langit pero wala man ibutang dinhi. So ang isang example ni ini mahitungod sa speaking in tongues na kung saan sa New Testament permiro gayod nga mauni ang permirong paghatag sa Espiritu Santo sa speaking tongues ngadto sa iyang katawhan. Sa Acts chapter 2 verses 3 to 4. Kung diin nag-speak in other languages or other tongues ang 120 ka mga magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Nining higayuna, namatay na ang atong Ginoong Hesukristo o dahil sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo nga gipapatay sa mga Hudiyo
ngadto sa mga Roman soldiers dito sa cross ng Calvario sa Calvary o sa Golgotha, nangahadlo kini sila ngunang ang nabilin sa kanilang fitpo gid nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo ay 120 na lamang. Apil na niini ang 11 disciples or the 11 apostles dito sa upper room nga ilang giistihan nga Pinoy-anan. So 120 ka magtotoo sa atong Ginoong Kristo o mga Kristohanon nga sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa verse 3, unya may nakita sila nga daw mga kalayo nga purmag dila. So ang ilang nakita parehas lamang, dili gid nga daw mga kalayo nga purmag mga dila nga mitungtong sa matag usa kanila. So ang 120 ka mga disciples sa atong Ginoong Kristo, apil na niini ang dusin niya ka apostolis dahil si Judas namatay naman og dinhi gipulihan na nila dinhi kay Matias. So matod pa dinhi mitungtong sa matag usa kanila. Ibig sabihin sa 120 dunag gihatag ang atong Ginoong Kristo o atong Ginoong Dios sa matag disciples niya ni anang higayuna. 120 lang tanan. Verse 4, napuno silang tanan sa Espiritu Santo nung mitungtong na ang nagpurmag kalayo nga dila sa matag usa, sila ay napuno sa Espiritu Santo, na filled with the Holy Spirit. Matod pa din sa verse 4, napuno silang tanan sa Espiritu Santo og diha-diha gipasulti sila sa Espiritu Santo sa nagkalain-laing mga pinulungan nga wala nila matun-i. So kinsay nagpasulti kanila? Ang Espiritu Santo. Unsay ilang gisulti? Other languages or nagkalain-laing pinulungan na wala nila sukad kini matun-i. Ibig sabihin, dili ila pinulungan kung dili pinulungan sa laing mga tao, pero gihatag kini nining mga disciples sa atong Ginoong Kristo para ilang ideklara. Sa ilang speaking tongues, kini nasabtan sa nagkalain-laing nasod, kay mauman kini ang ilang sinultihan. Niining higayuna, sa Pentecost, mauni ang selebrasyon sa Pentecost. Isa sa major na kapistahan sa mga Hudyo na ginasunod nila gikan pa sa Old Testament. So matod pa sa chapter 2 gyapon verses 6 to 11, pagkadungog nila sa maong dahunog, so kinsa kini nakadungog sa dahunog sa Espiritu Santo siguro ang mga tao, nagkalanglang tao, dili kini mga Kristohanon kundi ang mga tao. Sa pagkadungog nila sa maong dahunog, nagdali-dali sila pag-adto dito sa gitiguman sa mga Kristohanon or tumutuo. Natingala gayud sila tungod kay ang matag-usa kanila, matag-usa sa mga tumutuo ni Jesus Christ, sa mga Kristohanon, 120 of them, natingala gayud sila tungod kay ang matag-usa kanila nakadungog sa iyang kaugalingong pinulungan. So matud ko pa ganina, ang kini nga panghitabo nahitabo kini sa Passover feast sa Jerusalem, kung saan daghang mga dili taga Israel, taga laing nasod ay nagdayo sa Israel para musimba usab o mo celebrate sa kauban ang mga Hudiyo ni ini nga selebrasyon. So matod pa din verse 7, miingon sila. Unsa man kini? Kinsa kining miingon sila? Ang mga tawo nga nakasaksi niini. Miingon sila, unsa man kini? Dili ba silang tanan mga taga Galilee? So most of the 120 disciples sa atong Ginoong Kristo who is faithful to Him, nga nagasunod kaniya, bisag delikado ang ilang kinabuhi, ay majority of them siguro, hindi man siguro tanan, pero majority of them ay taga Galilee. Galilea. Verse 8. Nganong makasulti man sila sa atong kaugalingong pinulungan, pangutana sa mga nakadungog. Verse 9. Ang uban kanato taga Parsia, taga nagkalain-laing nasod ning medyo apay ra gyapon sa Jerusalem. Ang uban kanato taga Parsia, may mga taga Media, ug ang uban taga Elam, may mga taga
Mesopotamia, Judea ug Cappadocia. May mga taga Punto ug Asia, Asia Minor. Verse 10, ang uban mga taga Phrygia, mga taga Pamphylia, mga taga Ehipto, Egypt, ug ang ubang gikan sa mga dapit nga sakop sa Libya nga duol sa Cyrene o sa Libya kuno. Naapa na sa atong kapanahonan karon. May mga taga Roma usab, mga Hudiyo o dili mga Hudiyo nga nakabig sa relihiyon sa mga Hudiyo. So kining mga tawhana mao ni ang mga nakabig sa relihiyon nga Judaism nga mao ang main nga religion sa bansang Israel sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo nga nasasakupan na niya na ang Pharisees, Sadducees, Essenes. So mo ni hulagway nawala man ang akong kape nga nang nagpasok ka man sa sere. Ayan. So, wala kitang mabasa sa Bible. Nga gitun-an or gidevelop ang gift of speaking in other tongues. Wala kitay matun-an ni ini. Wala tay mabasa ni ini. Wala tay makita sa New Testament dahil kining gift sa Espiritu Santo ay sa New Testament naman. Wala man parang wala gini sa Old Testament. So, pwede ang pangutana, pwede bang tunan ang speaking in other tongues? So, dahil daghang mga Western nga mga preacher o magtutudlo, mga Amerikano o bang pang sa West ay matud pa nila tunan nato ang speaking tongues. So, pwede ba kining tunan? Dili tungod kay kini isa sa mga gifts sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, paano mo tunan kung dili naman gikan sa iyo? Gikan lang kini sa Espiritu Santo o gihatag niya kini according sa iyang magustuhan paghatag niini. May religion or may sa evangelical nga nagatudlo nga dapat gid ang usa ka Kristohanon mag-speak in other tongues or speaking tongues. Kay kung dili siya mag-speaking tongues, basig dili siya luwas. So, pero dili kini dahil matod pa ni Apostol Paul, mamaya makita nato nga gustuhin man niya nga ang matag usa ka Kristohanon mag-speaking tongues pero dili gyud kay nagkalain-lain nga gifting agihatag sa Espiritu Santo sa matag Kristohanon. So gisugo ba sa Ginoo nga i-desire ang speaking in tongues sa mga gifts nga iyang gihatag? Wala kitay mabasa. Dahil ang speaking tongues mauna ang gift nga dali kayo awaton. Magkuro-kuro ka lang, pwede na speaking tongues na para makita sa uban nga doon na kay gifts sa speaking tongues. Pero dili kini pwedeng i-desire dahil ang gitudlo sa pulong sa Ginoo sa chapter 14 ay ang gift of prophecy or sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Muna nga wala kitay mabasa. Wala kitay mabasa sa New Testament, even Apostle Paul, makita nato mamaya. Gani kung ang usa ka Kristohanon nga mag-speaking in tongues, tapos dili niya kini ma-interpret or walay maka-interpret niini, dapat muhunong daw siya. Kung diya sa public dili ni sa iyang kung siya lang. Pero kung nay makadungog diya sa pagsimba nga dili ma-interpret niya o walay maka-interpret niini, muhunong daw siya. Muundang siya pag speaking tongues. Dahil kaya naman niyang muundang. Dahil giingong gihapon na ni Apostle Paul. So matod pa sa 1 Corinthians chapter 14 verse 27 to 28, mao ni ang giingon ni Apostle Paul mahitungod sa nag-speaking in tongues nga walay makahubad niini, walay maka-interpret niini. Matod pa niya dinhi sa verse 27 ng chapter 14 ng 1 Corinthians, kung adunay musultig pinulungan nga wala niya matun-e, kinahanglan duha o tulo lang ang musulti apan dili magdungan. So dunay duha o tulo kat mga Kristohanon nga mag-speak in other tongues pero dili daw sila mudungan. So klaro gyud kay na dinhi. Klaro kayo ang gingon sa pulong sa Ginoo. Og kinahanglan adunay magpasabot kung unsa ang kahulugan sa ilang gipanulti. So kinahanglan gyud kung mag-speaking tongues ang usa ka Kristohanon sa public diha sa pagsimba kauban ang ubang mga Kristohanon,
kinahanglan ma-interpret kini niya. Pag hindi kini mo ma-interpret, ito ang giingon sa verse 28 sa chapter 14. Apan, kung wala gayoy makapasabot, kinahanglan maghilom sila o magsulti na lang sa ilang kaugalingon o sa Dios. So maghilom na lang daw sila dahil makadisturbo. Gani matod pa niya Apostol sa verse 27 nga duha o tulo nga mag-speak in other tongues, dili sila magdungan dahil kung magdungan sila magubot. Kaya nagdungan og speaking tongues. Kinahanglan isa-isa daw. Tapos kung walay maka-interpret ang mismong nag-speaking tongues, dili niya ma-interpret ang iyang speak in other tongues, maghilom daw siya. Matod pa sa verse 28. Dili ako ang nagsulti niini, ang pulong sa Ginoo. Bisag dunay mga well-known preacher nga nagsulti, nagingon ang pulong sa Ginoo, siya gayud ang sundon, dili katong mga preacher nga ilang interpretation lang. Kini nga interpretation dili na ang i-interpret dahil klaro man kayo. Apan kung wala gayoy makapasabot, kinahanglan maghilom sila dahil duha o tulo man ang mag-istorya, dili lang sila magdungan, so matubad ni maghilom sila o magsulti na lang sa ilang kaugalingon o sa Dios. So gahi ni nga pahimangno ni Apostol Paul, pero unsaon taman nga mao manggod ni ang gingon niya para dili magkagulo ang simbahan, ang panagsimba sa mga Kristohanon ngadto sa atong Ginoong Dios ni anang higayuna. Para munang ang tumoy niini in order daw gusto ni Apostol Paul, dili gubot, in order ang gusto sa Ginoo. Kung dunay mag-speaking in tongues o dili kini ma-interpret, dapat ba kining ipahunong? Dili usab. Pero dapat ang miingon si Apostol Paul, kusang loob na lang siyang muhunong, muundang. Dahil wala may nag-interpret. Pero dili usab ipahunong sa laing kuan dahil murag grabe nga insulto na sabna. Matod pa sa 1 Corinthians 14:39 to 40, busa mga igsoon ko kang Kristo, paninguha gayud ninyo nga makasugilon sa pulong sa Dios. So dili speaking in tongues, makasugilon sa pulong sa Dios. Og ayaw ninyo pugni ang pagsulti sa mga pinulungan nga wala maton-e, speaking in tongues. Dili sa pugngan, pero nag-ingon na daan sa Apostol Paul, kung dili ma-interpret kini, magkusang loob lang daw siya nga muhunong pag-speaking tongues. Dahil balawala gihapon ang iyang gisulti nga speaking tongues kung dili niya kini ma-interpret o kung walay mo interpret ni ini. Pero dapat ang mo-interpret ni ini kadto gayong gipasulti sa Espiritu Santo. Daghan ang speaking tongues karon nga atong madunggan sa kasimbahanan ng Pentecostals ay balik-balik man ang ilang speaking tongues. maura gyapon. Balik-balik man walay kuan. So ibig sabihin parang hinimo nila na ang kuan. Delikado ba yan na kay kung ikaw ay mag-speaking tongues tapos imo sang i-interpret nga dili naman mao ang interpretation nito kay binuhat-buhat mo lang, ay i-charge mo dahil nga ang Ginoo ang nagsulti din napakadelikado na dahil bisag wala gisulti sa Ginoo, imong gi-ascribe nga ang Ginoo nagsulti niini. Nga in fact dili ang Ginoo ang nagsulti niini. Imo lang kaugalingong desire. So bantayonon gyud niya siya. So ayaw ninyo pugni ang pagsulti sa mga pinulungan nga wala matun-e. Apan, buhatan ninyo ang tanan sa husto o baayo nga pamaagi. Sa English kini, ang tumoy niya in order gayod. Nga dili makadisturbo sa mga kaubang mga Kristohanon. So, unsa ba kining gift of prophecy nga i-desire? Mao kini ang pagtudlo, paghatag og warning, pag-encourage, pag-comfort o uban pa pinaagi sa pag-proclaim sa mensahe o sa pulong sa Ginoo. So, mao ni nga dinhi na molabas ang mga preacher, ang mga teachers sa gift of prophecy, ilang itudlo ang pulong sa Ginoo. So matod pa dinhi sa 1 Corinthians chapter 14 verses 3 to 4, apan ang nagasugilon sa pulong sa Dios nagasulti sa mga tao aron sa pagtabang. Unsa daw? Ang nagtudlo sa pulong sa Ginoo nagasulti sa mga tao aron sa pagtabang
pagdasig o paglipay kanila. Verse 4. Ang tao nga nagasulti sa pinulungan nga wala niya matun-e, speaking tongues, nagapalig-on sa iyang kaugalingon, apan ang nagasugilon sa pulong sa Dios nagapalig-on sa mga Kristohanon, sa mga tumutuo. Atong hinumduman nga ang reason nga nung gihatag sa Espiritu Santo ang gift of the Holy Spirit gihatag sa atong Ginoong Kristo ngadto sa mga kanatong mga Kristohanon para maligon, ma-encourage ang body of Christ, ang matag Kristohanon mapalingkon sa ilang pagtuo ngadto sa atong Ginoong Kristo. Tapos kung dili mo masabtan, dili ka makapaligon. Pwedeng maligon ang imong kaugalingon kung nag-speaking tongues kayo, nagikan sa Espiritu Santo, pero manang ni Apostol Paul dito na sa private sa imong ikaw na lang ug ang Ginoo ang maghimo niini, ang mag-istorya niini. Dahil kung di balikon ko kung di mo nga ma-interpret diha sa public, kauban ang ubang mga Kristohanon, maghilom ka na lang daw. Kusang loob ka na lang maghilom. Verse 5 padayon ng chapter 14 verse 5. Gusto ko unta nga kamong tanan makasulti sa pinulungan nga wala ninyo matun-e. So muning desire ni Apostle Paul nga gusto niya nga ang tanang mga Kristohanon mag-speaking in tongues. Apan mas maayo gayod kung makasugilon kamo sa pulong sa Dios. So unsa ang pinakaimportante nga makapalig-on sa mga Kristohanon ubang mga Kristohanon? Ang pagsugilon, ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, dili ang speaking tongues. Patsada ang speaking tongues kung dunay mag-interpret niini. Pero kung walay mag-interpret niini, ikaw na lang ug ang Ginoo buhat dapat mo kinibuhaton. So, balikon ko, gusto verse 5 ng chapter 14, gusto ko unta nga kamong tanan makasulti sa pinulungan nga wala ninyo matun-e. Apan mas maayo gayod kung makasulti kamo sa pulong sa Dios. Tungod kay ang tao nga nagasugilon sa pulong sa Dios, mas mahinungdanon. Kinsa ang mas importante nga Kristohanon? Ang Kristohanon nga nagasugilon sa pulong sa Ginoo. Balikon ko, tungod kay ang tao nga nagasugilon sa pulong sa Dios, mas mahinungdanon pa kaysa tao nga nagasulti sa pinulungan nga wala niya matun-e. Gawas lang. Mato pa sumpay nini sa verse 5, gawas lang kung mapasabot usab niya ang kahulugan sa iyang gipanulti aron mapalig-on ang mga Kristohanon, ang mga tumutuo. So sa balay sa atong simbahan, sa padayon natong pagsimba, matag Domingo, Miyerkules man, even Bible study, ang speaking tongues importante basta ma-interpret kini. Pero kung dili ma-interpret, maghilom lang siya o ang pinaka-importante, ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 14 verses 3 to 5. Dunay speaking in tongues nga nag-edify lamang sa iyang kaugalingon. Manang giingon sa verse 4 katong atong nabasa kanina. 1 Corinthians 14 verse 4. Ang tao nga nagasulti sa pinulungan nga wala niya matun-e, nagapalig-on sa iyang kaugalingon. Apan ang nagasugilon sa pulong sa Dios, nagapalig-on sa uban nga mga Kristohanon. So, klaro ang giingon din sa pulong sa Ginoo o kinsa man ang magtudlo sa ibang pagtulunan nga taliwas niling atong gitun-an karon ay delikado siya dahil ingunadaan si Apostle Paul sa Galatians nga ang mga tao nga nagatudlo sa ibang maayong balita ay i-curse sila. So, unsay mas importante nga gift nga gihatag sa atong Ginoong Kristo through the Holy Spirit? Ang speaking in tongues ba or ang gift sa pagtudlo or prophecy? Siyempre, nabasa na nato nga ang gift sa pagtudlo or gift of prophecy or teaching. 1 Corinthians chapter 14 verse 5. Matod pa din nabasa ta nga ni ganina pero basahon ko lang pag-usab. Unsa kaha ang inyong makuha, mga igsuon ko, kung moanha ako diha kaninyo og mosulti sa pinulungan nga dili ninyo masabtan? Siyempre, wala gayod. Kinahanglan may mensahe ako kaninyo
nga gikan sa Dios, o may itambag ako nga kamatuoran, o may ibalita ako nga pulong sa Dios, o may itudlo ako. So, munang giingon ni Apostle Paul, i-desire gid nato ang pagtudlo, dili ang speaking tongues, kung dili ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. So unsa ang gisugo sa Ginoo nga i-desire nga gift? So niya, gift of prophecy or teaching. 1 Corinthians chapter 14 verses 39 to 40. Matod pa din sa unang Korinto 14, 39-40, busa mga igsoon ko kang Kristo. So, dahil gift of the Holy Spirit kini, ang iyang audience nini, ang iyang gisulatan nini ay mga Kristohanon. Nini nga passage, nini nga chapter 14, chapter 12, 13 to 14. Busa mga igsoon ko kang Kristo, paninguha ang gayud ninyo nga makasugilon sa pulong sa Ginoo, makatudlo sa pulong sa Ginoo. O gayon ninyo pogi ang pagsulti sa mga pinulungan nga wala matun-e, dili pungan, pero di kusang loob na lang silang maundang sila sa ilang speaking tongues kung dili nila ma-interpret kini. Verse 40, apan buhatan ninyo ang tanan sa husto ug maayo nga pamaagi, in order. Nganong in order man, dahil nag-ingon si Apostle Paul before paani nga mga verses nga kung dunay mag-speaking tongues, duha o tulo, ug dili sila magdungan isa-isa lang. Ug dunay say mamati nga dapat i-interpret nila ang gisulti sa nag-speaking tongues. Kung dili ma-interpret ang nagsulti sa speaking tongues, maghilom ang nag-speaking tongues. Matod pa ni Apostle Paul. So mao kini ang kamatuoran sa gift of speaking in tongues. Maka-encourage lamang ang speaking in tongues ngadto sa uban kung ma-interpret kini sa mismong nagsulti niini o kaha dunay namati nga sinultian usab niya na pwede niyang i-interpret. So, dili pwedeng tunan dahil kung tunan mo na tapos ikaw na ang mag-istorya dayon, dili na nag-gift sa Holy Spirit. Nga naman, kay gitunan mo naman, imo na kay imo namang tinunan. Nagingon dito ganina, ang pulong sa Ginoo nga wala nato matun-e, gipasulti sila sa Espiritu Santo. Munang gift of speaking tongues gikan sa Espiritu Santo nga gi-empower niya ang usa ka Kristohanon nga makasulti sa laing pinulungan. So, dinhira ko putob o salamat sa tanan nga nagatanaw niini. Kung doon na hipangutana, pag message lang mo sa niini nga dahil live kini sa Facebook, pwede mong makapangutana sa mahitungod niini nga pagtulunan speaking in other tongues. Daghang kaayong salamat mga sa tanan nga nagatanaw o makatanaw pa niini. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ug ang tanang mga anak sa Dios magaingon. Amen and amen. Maayong gabi. Bye-bye.